বলছি খুলুমকার যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরকন তিনি 4 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 IPF তিনি CEC সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটিনি মিটিং ওখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। তো এই মিটিং মূলত 2টা বিষয় নিয়ে আলোচনা নারক জাকমানি কাইসা তঙ্গ বসকানি 2026 তৃতীয় এডিসি ইলেকশন 2 নাম্বার ইনকে চিনি যে দিল্লি অভিযান IPF তিনি ত্রিপুরালেন দাবি নতুয়ে ও বিষয় আলোচনা খাইয়ে 4টা বিষয় চিনি সিদ্ধান্ত অংখা কাইসা সিদ্ধান্ত তৃতীয় এডিসি ইলেকশনनि बागै যে गोबांमा जे त्रिपुरानि जे राजनैतिक दल बो दल बाय जुद्धनि कोनो सम्भावना तदेतां बा खोरै अथवा जोंखे एककभावे लड़ाई खालायनाय अथवा दिल्लीनि जे प्रतिनिधि केबो जदि फायखांखे बरक बाय आलोचना पासापासि दिल्लीआव थांगै चिनि कोनो प्रतिनिधि जे चिनि 125 एमेंडमेंट बिल अथवा चिनि त्रिपुरालेण्ड डिमांड बेबाग विषय तुये এটা আলোচনা খালাইনানি বাগै কাইসা কমিটি খালাইজাক্কা কমিটিनि बुमुं जोंना रखा पलिटिकल कोअर्डिनेशन कमिटी এই पलिटिकल कोअर्डिनेशन कमिटिना अब बसकांनि जे गोबांमा राजनैतिक दलनि लगी कोनो जुद्धनि सम्भावना तदेतां अब रुतुगै नायनाय सायसुंदा लड़ाई खालायनाय अब नायनाय अब बसकां थांनाय चिनि जे सप्ताह जे कोर कमिटी IPF तिनि मीटिंग अब सिद्धांत नाजाक अब तीन जों चिनि सेंट्रल एग्जिक्यूटिव कमिटी मीटिंग पास खालायखा 2 नम्बर इनके दिल्ली अभियान जों फेब्रुआरी लास्ट उइक थाना हिंताव माने तीन मीटिंग सिद्धांत अंका जे बसकांग माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा रक तमानि बागै आबरनो विवेचना खालायो जों मार्च मासनि फार्स्ट उइक तारिख 2-3 दिननि बिसिङाव जों घोषणा खालायनाय किन्तु मार्च मासनि फार्स्ट उइकनो दिल्ली अभियान जों थानाय मूलत जंतर मंतर थांगै IPF तिनि जे मूल जे दाबी त्रिपुरालेण्ड दाबी पासापासि 125 एमेंडमेंट बिल अब এই अधिवेशन बाजेट चलाकालीन जे अधिवेशन पास खालायनांथुन आबनो डिमांड नारगै दिल्लीनि जंतर मंतर थांगै एक दिननि गणअबस्थान खालायनाय सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनाय अब मार्च मासाव तारिख नारग जाखा 3 नम्बर इनके जों जतन साइमानखा जे विश्रामगंजआव कायसा म्युनिसिपल काउंसिल खालायजाखा विश्रामगंज म्युनिसिपल काउंसिल आबनो तुये राज्य प्रशासन ते एडिसि प्रशासननि बिसिङाव एक आलोचना बा बरकनि बिसिं समालोचना कत किछु जों नुखा IPF टी जेहेतु एडिसि प्रशासन करै काजै एडिसि प्रशासन तंनाय रक बिन एडिसि नाहारै आरो म्युनिसिपालिटी काउंसिल खाजाक तंमानि आ मेटार पुइला एडिसि प्रशासन रकनो दायित्व नाथुन जों अब जेहेतु बर प्रशासन तंमाबा आलोचना चलि तंमानिबा जों आबनो ऑब्जार्वेशन तंमानि किन्तु नुखा जे कयेकदिन सिगांगनो ए विश्रामगंज म्युनिसिपल काउंसिल अब अलरेडी नटिफिकेशन जारी थाका काजै ताबुक जों पदक्षेप नानानि दरकार होननानै जों वानसुखा कारण एडिसि प्रशासन जेहेतु बरंनि एडिसि चिनि जे एडिसि एरिया प्रशासन तंग तमनि परेफानो अब तांगै म्युनिसिपल काउंसिल तलांगै थांजाखा आपनि जे एकटा कक नखरै तंमानि बो कारणे आपनि गत नांखा आबनो नायथक लायै एकटा रुतुगै नायनानि बागै कायसा कमिटि खाजाखा आ कमिटिनि चेयारमैन होननाय चिनि IPF तिनि वाइस प्रेसिडेंट रिटायार्ड TCS ऑफिसर बरंग नाम प्रदीप कुमार देवबर्मा ताई आ कमिटिनि कन्वेनर हिसाबै थांनाय आं निजि स्वपन देवबर्मा जेनेरेल सेक्रेटारि एके चिनि आ जायगाते 3 जन मेम्बारबो दङ 5 जननि कायसा कमिटि अ बिषयनि तुयै आमजगै नायनानि बागै कायसा कमिटि थांनाय कयेक दिननि बिसिङावनो आ कमिटि रिपोर्ट दिफायमानि परे साबमिट खालामबायमोन परे परवर्ती पदक्षेप तामनानै जों आपरो परवर्ती समय साख्लाय जागोन 4 नम्बर जे सिद्धांत
যে ইলেকশন প্রত্যেকটা যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলনি যে কনস্টিটিউয়েন্সিও যে কাইসা ইলেকশননি প্রচার কমিটি পাশাপাশি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন খাদান বাকি তাই আ জায়গানি খুঁটিনাটি সব বিষয় সাংগঠনিক যে বিষয় রগ্ন আমজগই নাইনানি বাকি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ অবজারভার সংজাক্ষা অবজারভার থাঙ্গै আ জায়গায় স্টিয়ারিং কমিটি খানায় অবহায় চারটা সিদ্ধান্ত जों नाजाखा ओमफ्राय মূলত সিদ্ধান্তনো সাকলাইনা বাকিনো जों दिनै प्रेस मिट खालायखो हामबाय যে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন যে খাজাক মানে আবো তো এডিশন জাগানা হাজাগাই এডিশন তো 6 শিডিউল নি কাইসা আইন দङ আবো প্রভিজন দङ বা আবো রনো ভাইকে উলঙ্ঘন খাयै আ জাগানা হারি মাংখা जों आबो बुसुक उबुय बुसुक ताताल जों ताबुक आमजगै नायमानि परे थगा जों कक सागला बास्तव आबो एडिसि एरियान दाना हाजागै तंका ना आगि एडिसि एरिया आं तंमानि आबो सकांगनो ओ सकां त्रिस्तर पंचायत पुरुदा आबो ग्राम पंचायत रि हरजाका आ বিষয় রংনো একদম অফিসিয়ালি ব কন্ডিশন দं অ পজিশন নাইবাই আকুबै जों आबोनो ति बिबृति रिनाय ताबो जों सकांबारिया बिबृति रिनाय किन्तु जों आ कमिटि खायबान सुखामा जे कारणे आबो ब कन्डिशन दं जों पुइला एकदम अफिसियली चेकआप खालायनायग्रानाय नायबायमोन परे जों आबो बिषयनि थै जों परबर्ती समय आबो सानाय ও বিষয়নি তুই নিউজ পেপার ব রজাখা নিউজ পেপার ব একবার সাকলাই মুং রজাখা যদি কেবল অবজেকশন দখায় আসুক মাসনি বিসিঙ্গ রুফাই দিনাই আবো আজ টাইম বক পিরিয়ড দখায় তাঙ্গে মাস কেবল থাঙ্গে আর কক্তি সানাই করে দে পারিংকে তাবো এডিসি প্রশাসন তং তং পাশাপাশি আরো বিশ্রামগঞ্জ যে এরিয়া দं আবো আ জায়গানি বড় রকসমিছে আরো আবো অবজেকশন ক্লেম এন্ড অবজেকশন আবো এটেম্প খালাयनाय পাশাপাশি রাজ্য সরকারবো দं এখানে প্রাথমিকভাবে এডিসি যে এরিয়া যদি ভিলেজ কমিটি যদি আবো মিউনিসিপালিটি লাংজাগি তংখাंखे অফিসিয়াল কাইসা বডি প্রশাসন অলরেডি তো দङ এডিসি প্রশাসন কাজে আনি কগনি সালাই বিনি গুরুত্ব না বেশি নাই এক ক্ষেত্রেও আইপিএফটি আলাদাভাবে আরো থাঙ্গে জোর জবরদস্তি বিনি প্রশাসননি উপর আং থাঙ্গে কক সানানি বা রাজ্য সরকারনি উপর প্রশাসন কক সানানি চিনি মতে আবো উচিত জিয়া আবনো ওয়ানসগুনি जों আপুরো সাইলেন্ট তংখা এডিসি প্রশাসন তং তংই जों তাবো মাথা গামিয়া বরক না কক সাতন নাই তাবো নুখা নোটিফিকেশন নকরি থাকা তাঙ্গে আগত নাংখা जों আবো তাবো অলরেডি নাইনাই আর যদি নোটিফিকেশন ভুল নথকাকে হাজার নোটিফিকেশন খালাই जों প্রয়োজনে जों তীব্র আন্দোলন গণ আন্দোলন খালাইপানো जों আবনো রদ খালাইনাই যদি আইনিভাবে যদি একসেপ্ট নিয়া জাত নখায় তে কাইসা গই শরিক দল তো তো তিনজন খরতাম ট্রিপল ইঞ্জিন নি সরকার চলি দङ দাগ ত্রিপুরা আবন বিসিঙ্গ কাইনি ইঞ্জিন বিলাইনে তালারে মনু যাও মা বাদা দাও পলিটিক্যাল গ্রাউন্ড বিজেপি বাই মতা আ জায়গা হাস্তের মন্দির অকরাও সাকা 2828 কায়াং তাই কেসা ইঞ্জিন মো সাইতङ যে सोंनो सोंफायनाय नेशनल पार्टी न हाब्रि आ जागा दर गसारो तंगै तां कक सारनो आईपीएफटी जों थांनाय जे प्रेस मिटआवबो साका अलरेडि सिद्धांत बनाजा बरं जेसेबांलाय जोंथ' बापथ' बरंनि जे मेटार যে जों नायो आईपीएफटी नायो जेहेतु तीन दल सरकार चलि दङ राज्य सरकार आईपीएफटी नि प्राथमिक प्रचेष्टा दंनाय बीजेपी आईपीएफटी तिप्रामथा और 28टा सीट दङ एडिसिओ नमिनेटेड दुइटा आंखे 30टाव तीनटा दल जन 10टा खालायो कनिक एग्जाम्पल तीन दलनि कायसा जौ दंथन सीट शेयारिं दंथन प्राथमिक प्रचेष्टा जों आबो ट्राइ खालायनाय आरनि बिसिं मथा जोंनो नांलिया हेने जों बाय जुगाजुग खालिया बा निनि बीजेपी जों नांगिया हिन जुगाजुग खालियाखै आफोर जोंनो चिंता नानै आईपीएफटी इलेक्शन न गुरुत्व रिया आईपीएफटी बिनि डिमान्ड न गुरुत्व रियो जों नायो तीनटा दलनि बिसिं जुत केबल जदि जों बाय जुत यांखे जों आईपीएफटी सिंगल 28टा लड़ाई खालायनान बागै अलरेडी जों प्रस्तुत नाजा पहले इलेक्शन घोषणाग्राथ इलेक्शन घोषणा माने परे बीजेपी तामो सारारि मता तामो सारारि आबनो नायो जों बसखांनि रणनीति तैयारि खालायना बनि बागिनो आं दासिमबो साका जे 5 जननि जे पलिटिकल कोअर्डिनेशन कमिटि पीसीसी
বরং ও মেটানো তুই আলোচনা খাইনাই সব কিছু খাইনাই 125 amendment bill dagu bo passing aku kasajak thajigo saithang kana pass khaina boge andolon khaina boge dili tharani yaba nong sorik dol saitongo je edisio sarkara payment pore 125 amendment bill pass khainai যে প্রতিশ্রুতির মানে বড় 18 বা আবার অক্ষর অক্ষর পালন খাই যাবে ইয়াবা দাখো জরা খাইজে গিয়াকো আবো কাইসা মনি কত ক এডিসি সরকারও ফাইকাঙ্গে 125 রিনাই হাইদি কক সাবলে 125 বরক দরি না 125 amendment রিনাই পার্লামেন্ট নঙ্গাবা হাজার পাবলিক মথানো থকি তংমাম্পানো আইপিএফ দিনা আবো থকি মিয়া अब पार्लामेंट जेरी नाय नों बर रिनाय बा आ नों जदि रि नमान कांगे नों ताबो सरकार तंगले ताबो रिमामले ताम आबन बागे एडिशन इलेक्शन परें नायसा ताबो सरकार नों तंगले ए आबो बुनो थकितन आबो आइबे बिनो थकि मिया पक्का आबो बरक रिमान्या आबो बंगने एकटिया अलरेडी राज्य सरकार बजे खलायन तंगमन और पास खलाय रहनन बरनो धन्यवाद रिबो বিপ্লব দেবনি নেতৃত্বে যে কাউন্সিল মিনিস্টার পাস খাই রহকা বরুণ जों थैंक हामबाय रहो आसन जरना राज्य सरकार क्लाइम मन बाकी पार्लियामेंट जे काम गई नों इलेक्शन नि परले नों दारि नै बा अब पार्लियामेंट जे नै पार्लियामेंट नि मखै खेबे बरि नै कोनो भूल त्रुटि इंखांकै जदि लेना नै अब बो कन्डिशन अब जों आरो थांगै जों माले नै एडिसि जों माइनो गई বিজেপি ত্রিপুরা মথা যেভাবে ফিল প্রচার খাইতং বা নখরি দङ আইপিএফটি বুফ্রু নখরনাই তাই আইপিএফটি যদি থাইছনো বাসা রাখলাই খাকাই বো ককনো বসকাঙ্গন আর গাই আগুক নাই ইলেকশন চমরিও কক যদি সাইছুংনো বাজানা নাংখাংকে আবনি ফর্মুলা আলাদা নাই তাবুক যেহেতু जों প্রথম তিন দলনি জোটনি চিন্তা ভাবনা খাই আগুগৈ দङ একে বনি বাগিনো जों अब चिनी रणनीति आईपीएफटी बिनि जे गतिओ जों मथानबो कोनो हिंग्राया बीजेपीनोबो कोनो हिंग्राया जों चिनी गतिओ जों थां दङ साइचुं जदि लड़ाई खालायनो थांखांके जोत बंग बरक जदि खालायखांके आब्रु जों चिन्ता खालायनो बो लामाते थांनाय आबो जों ताव एडभान्स जों सिगाङाव सागला अ राजनीति ककपिर मावो त्रिपुरा सरन कासे सानमु बिलाइनो kok uram nokor manu gitu, roman skrip nanti, pray maksimum nadabu rasiti basono faitung. Bas kangen orang le roman skrip nanti itu mansu itu. Roman skrip nanti yang normal sekarang bu saka, apa nanti jara roman skrip biru dita kelaikia, jara roman skrip ke niye jara biru dita nambe, atau namce, tara kintu আত্মহত্যার সামিল হবে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে কারণ রোমান স্ক্রিপ্ট যে বিরোধিতা ক্লাই নাই ব আত্মহত্যা ক্লাইমে বাকসাং নাই অবংকা পলিটিক্যাল ডিমান্ড এটা পলিটিক্যাল পার্টির ডিমান্ড নয় এটা পুরা ত্রিপুরাসা সমাজের ডিমান্ড দাবি অব সমাজনি দাবি যেহেতু নঙ্গবনো বিরোধিতা ক্লাইনা থাকাঙ্কে নং আত্মঘাতীর সামিল নাই आं जों नर्न सिगाङावबो परिष्कार खालायखाया आईपीएफटी सठिक बिनि फान तुइ फैफ्रो ब निजि थांगि कलम रम्बुइ अ काम नख्लायनाय आबुनि बागैनो आईपीएफटी अबनतुइ कुनु माथा बेथा बुंगिया नों ताबो हाजार कक साइतोंदे चिनि भाइस प्रेसिडेंट बारबार सो सिनियर भाइस प्रेसिडेंट नर जेसे बानुतोंदे आईपीएफटी फैफ्रो आबो जत्तनो बिनि ताले खालायनाय जों अ जराना सिंगि दङ चिनि सठिक ताबो एकजन एमएलए गुनि जों कक साइमिया 13 জন এমএলএ বুঝাই তংকাঙ্কে তো বকরন जों उल्टा पाल्टा खाइ रिखोमो किन्तु सिनि आपति एमएलए करिखो सठिक जों सारा सरकार चुगिया आपति फान जे फाइसक पायना सिनि प्रथम सामु आं ग्यारान्टी दिसाव प्रथम 3 मासनो आईपीएफटी रोमान स्क्रिप्ट न सरकारी भाबे आइन तैरि खालायै सिनि ककरनो चालु खालायना आराबा आईपीएफटी न खालायनाय आं साइमनो आईपीएफटी सारा केबो मान्या हामबाय